Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Anne from Singapore. My name is Anne from Singapore. And it's such an honor and privilege to be here today morning. Merupakan kehormatan dan kebanggaan bisa melayani teman-teman semua di sini hari ini. And I'd like to honor Pastor Milan. Dan saya ingin menghargai Anne. I've been with her the past few days and I just love her heart for the next generation. Kita baru selesai ngabisin 3 hari dan saya kagum dengan hatinya yang sangat mencintai next generation. And the way she carries herself reminds me so much of Jesus. Dan bagaimana cara dia melayani itu membuat saya Can we ingat give her a akan clap, Yesus. please? Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat dia. You know, today I want to talk to you about something that is close to my heart. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang dekat di hati saya. You know, when I look out at the world, Teman-teman, waktu saya lihat dinding, there are millions and millions of people suffering. Millions and millions. ada jutaan orang yang menderita. And these people, they don't know the name of Jesus. Dan orang-orang ini tidak tahu nama Yesus. They are trying to find an answer to their suffering. Mereka mencari jawaban atas penderitaan mereka. But they don't know that the answer is Jesus. Dan mereka nggak tahu bahwa jawabannya adalah Yesus. And then sometimes when I look back, Dan kadang ketika saya tengok ke belakang, I realize that there's so many churches that are asleep. saya menyadari bahwa ada banyak gereja yang sementara tidur. And even with our brothers and sisters across the world that are persecuted for the gospel. Bahkan juga ada termasuk saudara-saudara kita yang lain yang menerima atau mengalami penganiayaan oleh karena Injil. There's still many churches that have retreated. Masih ada banyak gereja yang mengalami hal itu. And you know, I think these days is so sad that evangelism has become optional. Nah, ini menyedihkan sekali kalau penginjilan itu tinggal menjadi salah satu pilihan. When it's actually a command from God. Padahal itu sebenarnya adalah perintah dari Tuhan. You know, in the word of God in Romans 13 verse 11. Dalam Alkitab Roma 13 ayat 11 berkata demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. And my question for you today is, Pertanyaan saya untuk kalian hari ini adalah, do you know the urgency of the hour? apakah kalian tahu betapa pentingnya waktu? Because many in the church are asleep today. Karena banyak orang di dalam gereja tertidur hari ini. We must develop an awareness of time. Kita mesti mengembangkan pemikiran kita tentang waktu. In the verse, Paul says knowing the time. Dalam ayat ini dikatakan Rasul Paulus berkata kita harus tahu waktunya. Yang menjadi masalah lawan bukan dari mengetahui, bukan tidak tahu, tapi lebih kepada tidak peduli. It's not that we don't know, but it's that we don't care. Ini bukan karena kita tahu, tapi kita nggak peduli. And there's apathy across the global church where Christians are asleep because they are not aware of the time. Dan ada banyak gereja di luar sana yang sedang tidur karena mereka nggak tahu waktunya sekarang. And so we must be aware of what God has called us to do. Dan kita mesti sadar tentang panggilan kita masing-masing. Because awareness is the birth of maturity. Karena kesadaran adalah benih dari kedewasaan. You know, I want to tell you stories of 2 boys from Moravia. Saya ingin menceritakan kepada saudara-saudara tentang 2 anak laki-laki di Moravia. There's these 2 boys and one day they got the call of God to preach to the slaves. Ada dua anak ini mendapat panggilan dari Tuhan untuk pergi memberitakan Injil kepada budak-budak. And so they went to the slave master to speak to the slave master. Jadi mereka pergi berdua menghadap kepada tuan yang punya budak-budak itu. And so they asked, can we speak to the slave please? Dan kemudian berkata, Tuhan boleh nggak kami menginjili budak-budakmu? Oh, but the slave master was like, tidak. Tapi itu yang punya budak bilang, Tuhan itu bilang, enggak. He said, no, you can't
preach Jesus Kamu to nggak them. bisa nggak bisa penginjilan ke mereka. But the boys, they knew that the slaves needed Jesus. Tapi dua anak ini tahu bahwa budak-budak itu membutuhkan Yesus. They knew that God has called them to preach to the slaves. Mereka tahu bahwa Tuhan mau mereka berkhotbah untuk para budak-budak. So they laid everything down that they have. Jadi mereka menyerahkan semua yang mereka miliki. They sold themselves to slavery. Dan mereka menjual diri mereka sebagai budak. They themselves became a slave. Mereka sendiri menjadi budak itu. Because their cry was that Jesus will receive the reward of his Karena suffering. jeritan hati mereka supaya Yesus boleh And my friends, the boys diberitakan untuk budak-budak ini. were able to give up everything that they have because they know that now is the time for salvation. And we need to understand that this is the last day. Dan kita pasti paham ini adalah hari-hari yang terakhir. The hour, as Paul says, is upon us. Waktu menunjukkan kita sudah benar-benar di saat yang terakhir. And it's not just the last days that we are in, but the final hours of the last days. Ini sudah adalah hari terakhir dari akhir zaman. So we must come with a sense of conviction of what God has called us to do. Jadi kita mesti yakin akan apa panggilan Tuhan atas hidup kita. You know, Jesus has given us this gospel. Tuhan sudah memberikan Injil itu kepada kita. And this is a message that pulls people from hell into heaven. Dan ini adalah pesan untuk mengeluarkan orang dari neraka menuju surga. It's a message that can change someone's eternity. Ini pesan yang bisa mengubahkan nasib seseorang. So we must steward it with intentionality. Jadi kita mesti melakukannya dengan sengaja. And you know, in Romans 13 verse 11, Paul also says, it's time to awaken out of sleep. Roma 13 ayat 11 berkata, sudah waktunya untuk kita bangun dari tidur. And it is not just drowsiness that Paul is talking about here, but Yes. Again. it is not just drowsiness that Paul is talking about here. Ini bukan soal rasa ngantuk atau malas yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. But it is also distractions. Tapi ini berbicara soal gangguan. There are many distractions in life. Ada banyak gangguan dalam hidup ini. And so we must be alert to the dangers. Karena itu kita mesti sadar akan bahaya. We must know the call of God upon our life Kita mesti tahu apa panggilan Tuhan atas hidup kita. and not waste any time. Dan enggak buang-buang waktu. And people here, it is our responsibility to walk in a manner that is awake. Adalah tanggung jawab kita untuk tetap dalam keadaan bangun. It's about knowing what is important at the end of our lives. Itu soal bagaimana mengetahui apa yang paling penting di penghujung masa kita. Jesus said, what would it profit a man to gain the world but lose his own soul? Yesus pernah berkata, apa artinya seseorang memperoleh dunia ini tapi kehilangan jiwanya? And you know, there's this story in Matthew 25, verse 1 to 13. Tapi saudara, mari kita lihat Matius 25 ayat 1 sampai 13, ada sebuah kisah. Oke. Kita baca sama-sama ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Oke, kita baca sama-sama ya, karena lumayan panjang. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu."
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. You know, the 10 virgins here are bridesmaids that are supposed to get ready to wait upon the groom. Jadi teman, kita bisa lihat bahwa di situ ada garis-garis yang seharusnya menunggu, menantikan sang mempelai datang. But as we see in the story, some of them grew weary while waiting. Tapi beberapa di antara mereka tertidur sementara menantikan mempelai datang. And finally, when the bridegroom came, Dan akhirnya ketika mempelai datang, they were not ready. mereka nggak siap. And likewise, Jesus is going to come at an hour that we don't expect. Dan bukankah kita tahu bahwa Yesus akan datang di waktu yang kita tidak duga? And so the church must get ready for his return. Dan karena itu gereja harus siap menyambut kedatangan Tuhan. And my question for you today is, are you ready for Jesus to come back? Pertanyaan untuk saudara sekalian, apakah saudara siap ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua atau tidak? Today, are you ready to stand before God? Apakah hari ini engkau siap untuk berdiri bersama dengan Tuhan? And more than being taught, urgency is caught from spending time with God. Dan ini artinya juga kita harus punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan. It's about knowing his heart for the lost. Mesti tahu bahwa kita harus punya hati untuk mereka yang I terhilang. want to show you this rope. Saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara sebuah tali. So that's the red part of this rope. Ada sebuah bagian warna merah dari tali ini. And also there is this rope that pretend that it just never ends. Ya, anggap saja ini tali panjang sekali dan tidak berakhir di sini terus-menerus. And so the red part represents our life on earth. Bagian merah di kayu di tali ini menunjukkan waktu kita. We only have this short time on earth. Kita cuma punya waktu yang sangat singkat di bumi ini. And the rest of the rope represents eternity. Dan selanjutnya tali ini terus itu melambangkan kekekalan. And many times we all love the red part so much. Dan banyak di antara kita sangat mencintai bagian merah ini. And it's dangerous because sometimes we follow the world instead of following God. Dan ini sangat berbahaya karena kalau kita mencintai dunia ini maka kita tidak akan mengikuti Tuhan. Because the things that the world offer may look so good. Karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini selalu kelihatan menarik. But my friend, the scary thing is that whatever that you do with your time on this earth, Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan di waktu kita selama di bumi ini? determines how you spend eternity. Nah, apa yang kita lakukan selama kita di bumi ini akan menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu kekal kita. And you know, when you go to heaven, you cannot bring anything before God but the souls that have received. Ketika kita ke surga, kita nggak akan membawa apapun, kita hanya membawa jiwa-jiwa. So we have to be intentional about how we spend that time, this time that we have on earth. Jadi kita harus sengaja memikirkan bagaimana kita menghabiskan waktu kita selama di bumi ini. Ask yourself today, are you stewarding the resources that God has given you for His glory? Mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sudah memaksimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan? And church, everyone here, this is not the time to be asleep, but this is the time to rise up. Jadi ini adalah bukan waktunya untuk kita tertidur, tapi ini adalah waktunya untuk kita bangun. This is time to get on your knees and seek the Lord. Ini waktunya untuk kita berlutut dan berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Jesus may be coming soon, so get ready. Tuhan Yesus pasti datang, karena itu bersiaplah. And many times we are so used to a lukewarm church Kadang saudara-saudara kita terjebak dengan gereja yang hangat-hangat. that when we look at the book of Acts, Tapi ketika kita lihat kitab Kisah Para Rasul, we think that the sign, wonders, and miracles and salvation that they experienced there is not normal. dan kita melihat bahwa di gereja mula-mula di kitab Kisah Para Rasul ada tanda-tanda, ada mujizat yang terjadi dan itu tidak normal. But my friends, what we see in the book of Acts should be normal in our lives. Tapi sesungguhnya apa yang kita baca dan kita lihat di kitab Kisah Para Rasul itu harusnya normal dalam kehidupan kita sekarang. Because the same Holy Spirit that dwell in the apostles are the same Holy Spirit that dwell in us. Karena Roh Kudus yang mendiami para rasul di kitab Kisah Para Rasul itu adalah Roh Kudus yang sama yang mendiami kita sekarang.
And we need a passion for the lost. Kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. We need a passion to see His kingdom come and His will be Kita harus done. punya hati untuk menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. And there are many heroes of the faith that have gone before us. There are many people that have gone before us. Sudah ada orang yang meninggal sebelum kita. They have faced intense persecution. Mereka menghadapi penganiayaan yang berat. Some of them were tortured beyond imagination. Ada yang dianiaya dengan cara yang luar biasa. But they were able to persevere. Tapi mereka bertahan dalam iman. Why? Mengapa? Because they have caught a vision and they have a passion. Mereka punya panggilan dan mereka punya passion atau gairah. And some of you today may ask, does God have a vision for my life? Sekarang saya ingin bertanya, apakah Tuhan telah memberikan visi dan panggilan itu kepada kita? And I'll tell you in Matthew 28 verse 19. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, It says, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. You see, Jesus said go Yesus berkata pergi to every one of us. kepada kita semua. Reaching the lost is not just a job of an evangelist. Jadi memenangkan jiwa itu bukan cuma kerjaannya seorang penginjil. It is the job of everyone who is a child of God. Itu adalah perintah Tuhan untuk semua anak Tuhan. In Romans 10 verse 13 to 14. Roma 10 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? And my friends, there are many people who cannot accept Jesus if they've never heard of Him. Teman-teman, ada banyak orang yang belum diselamatkan karena mereka belum pernah mendengar tentang Dia. And when you preach the gospel to someone, Ketika engkau memberitakan Injil kepada seseorang, it means they get the opportunity to be with God. itu artinya mereka dapat kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan. Your words can change the eternity of someone. Perkataanmu bisa mengubahkan nasib seseorang. You know, some of you here today may feel like you're not good enough. Kadang kita suka berpikir bahwa saya nggak begitu bagus. But I want to tell you that it first starts with giving God your yes. Tapi tahukah saudara bahwa yang paling penting, yang paling pertama yang harus saudara lakukan adalah katakan yes And kepada it's not Tuhan. about how good you are, Dan ini bukan tentang betapa baiknya engkau, but it's about how in your weakness that God's strength can be glorified. tetapi soal bagaimana dalam kelemahanmu engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. You know, when I first became a Christian, Ketika saya baru pertama kali jadi Kristen, I was someone who was very shy and nervous all the time. saya sesungguhnya adalah seorang yang pemalu, sangat pemalu. And every time before I go to church, I would pray because there's so many people. Dan setiap kali saya mau ke gereja, saya akan berdoa karena akan ketemu banyak sekali orang. And I was so scared of people. Dan saya orang yang takut sama orang banyak, orang lain. But when I read the Bible, I realized that God has called me to people to preach to them. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya tahu bahwa Tuhan menyuruh saya untuk berbicara, untuk khotbah kepada mereka. And I remember one day a pastor came and gave an altar call Dan saya ingat satu kali gembala sidang melakukan altar call on those who wants to lay down their lives and say yes to Jesus. untuk orang-orang yang ingin menyerahkan hidupnya dan berkata yes kepada Tuhan And Yesus. that day I say, well, Jesus, I don't feel like I'm good enough, but Dan I'm gonna try and I'm gonna give you my yes today. Pada waktu itu saya maju dan saya berkata, Tuhan, saya ini sebenarnya banyak kekurangan, tapi it's okay, saya mau katakan ya kepada Tuhan. And my friends, ever since then, Dan sejak saat itu, God has taken me to places far beyond I can think, ask, or imagine. Tuhan membawa saya di tempat-tempat yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya. Because of my yes to God, Karena ketika saya berkata ya kepada Tuhan, He took me across to different nations. Tuhan membawa saya ke beberapa negara yang berbeda-beda. And I've seen thousands and thousands of people who raised their hands
Dan saya sudah menyaksikan ribuan orang yang mengangkat tangan to say yes to dan Jesus. berkata ya kepada Tuhan Yesus. And now these people are being discipled to make more disciples. Dan sekarang orang-orang ini sedang dimuridkan untuk menghasilkan murid lagi. And my friends, it's not about who you are, but the Holy Spirit that dwells in you. So teman-teman jemaat sekalian, ini bukan tentang siapa kita, tetapi tentang roh Allah yang diam di dalam kita. And as you can see, the harvest is plentiful, Kalian bisa lihat tuaian memang banyak, but the laborers are few. tapi pengerja sedikit. There are more people that are ready to hear the gospel than more people that are ready to preach the gospel. Ada lebih banyak orang yang membutuhkan mendengarkan Injil daripada orang yang mau pergi dan memberitakan Injil. And my friends, today I want to tell you that you are called for such a time as this. Dan teman-teman, ini adalah waktunya kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. You are born in this generation for a purpose. Engkau dilahirkan di generasi ini untuk sebuah tujuan. You are placed in this nation for a calling. Engkau bahkan ditempatkan di negara ini untuk sebuah tujuan, untuk sebuah panggilan. You know, once there was this man called John Knox from Scotland. Satu kali ada seorang yang bernama John Knox dari Skotlandia. And at that time Scotland was a terrible place. Pada waktu itu Scotland itu kacau sekali. So many people, like probably like the whole nation, like hardly anyone has ever heard the name of God. Jadi waktu itu banyak orang yang ndak tahu siapa Tuhan. And he was so sad that John, he got on his knees. Dan John ini berlutut berdoa. And he cried out to God. Dan dia menangis kepada Tuhan. And he said, Jesus, give me Scotland or I die. Dan dia berdoa, Tuhan berikan saya Skotlandia atau mati saja. And that day he gave his yes to Jesus. Dan di hari dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. And because of one man's yes, Dan karena satu orang yang berani berkata yes, he saw revival sweep across Scotland. dia melihat negara itu disapu oleh kebangunan rohani. And that nation was never the same again. Dan bangsa itu menjadi bangsa yang tidak sama lagi. And my friends, if one man yes can change a nation, Dan kalau ada satu orang yang berkata yes bisa mengubah sebuah negara, how much more can your yes change Indonesia? berapa besar yesnya saudara bisa mengubahkan Indonesia. And obedience is not birthed out of convenience. Ketaatan tidak pernah lahir dari suasana yang nyaman. It is not going to be easy. Itu nggak akan pernah mudah. But God says go. Tetapi Tuhan berkata pergi. And when you go, He will go with you. Dan ketika engkau pergi, Tuhan akan menyertai engkau. Jesus does not sit with those who sit. Tuhan gak duduk dengan orang yang duduk. He does not sleep with those who sleep. Tuhan tidak tidur dengan orang yang tidur. But He goes who goes. Tapi Tuhan pergi kepada orang-orang yang pergi. Tuhan menyertai orang yang pergi. And you know, it's that because the church used to be a lifeboat that rescued the perishing. Gereja seharusnya menjadi kapal penyelamat yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. But now she is a cruise ship recruiting the promised. Tapi gereja kemudian sekarang berubah menjadi seperti cruise yang membawa orang untuk liburan. And the truth is, if many young Christians Dan ada satu kebenaran lagi, banyak orang Kristen muda today were as passionate for souls as they were with social media or developing their business. ya, mereka kurang bersemangat dalam memenangkan jiwa. Mereka lebih bersemangat untuk melakukan beraktivitas dengan sosial media dan mungkin bisnis mereka. They would be a threat to the enemy. Mereka akan menjadi ancaman bagi musuh. And you know, today I want you to ask yourself, is there any distraction? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian, apakah ada gangguan Any sin in your life atau ada dosa di dalam hidupmu that is preventing you from fulfilling God's vision for yang your life? mencegah engkau untuk menerima panggilan dan visi Tuhan datang dalam hidupmu? When there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada visi, orang-orang binasa. And when there is no passion, the church perish. Dan ketika gereja kehilangan passion, gereja juga akan binasa.
And my friends, this dying world calls for action in the church. Dunia ini sedang menderita, sedang sekarat dan membutuhkan gereja yang bergairah. You know, there are millions and millions of people who have not yet heard the gospel. Ada jutaan orang yang masih belum pernah mendengarkan Injil. Do you have the picture of the world map? See the ones in red Perhatikan semua yang titik merah. is mainly in the region of Asia. Itu paling banyak di area Asia. And some of these are people that have never heard the Bible. They have never heard about Jesus, never read about the Bible in their lives. Orang-orang ini bahkan belum pernah dengar nama Yesus, belum pernah melihat Alkitab dalam hidup mereka. These are people that Christ died for, but they do not know. Nah, orang-orang ini jugalah yang kepada mereka Kristus mati. And my friends, Indonesia is called the nation with the most Muslims in the world. Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. But you know, I believe that can change. Tapi saya percaya itu bisa berubah. These people, they need Jesus. Karena orang-orang ini juga butuh Yesus. You know, there was once a man in England called Charlie Peace. Nah, ada sebuah cerita lagi tentang seorang yang bernama Charlie Peace. And he was the worst criminal on earth. Dia adalah preman yang sangat brutal. And one day he got the death sentence. Satu kali dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. And for the death sentence, he need to walk a walk of death. Nah, jadi ketika mau dijatuhi hukuman mati, dia mesti berjalan di sebuah lorong kematian Before getting hanged at the end. sebelum dia digantung di ujung sana. And when he was walking the walk of death, Ketika dia lagi berjalan di lorong kematian, his last words were so shocking. kata-kata terakhirnya sangat mengejutkan. Because beside him there was a pastor preaching about hell. Di samping dia ada seorang pendeta yang berbicara tentang neraka. And he was doing it so professionally and so routinely. Dan si pastor ini melakukannya sangat profesional dan sangat rutin. And Charlie was so shocked. Dan kemudian si Charlie ini kaget. In his mind he thought, how can someone read about hell so professionally and so routinely? Dia berpikir dan bertanya bagaimana mungkin seseorang itu bisa ngomongin soal neraka tuh profesional. How can someone read about burning in eternity without tears in their eyes? Kok bisa ya ada seorang yang ngomongin tentang neraka dan seluruh penyiksaan di neraka tapi tanpa ada air mata, tanpa ada rasa sedih. And so he said, sir, Dan dia kemudian bilang, pastor, you know, if I believe what the church believe about God today, kalau saya percaya apa yang gereja percaya tentang Tuhan hari ini, even if England was to be covered in glass, meskipun England akan dipenuhi dengan pecahan kaca, I will walk, or if need be, I'll get on my hands and my leg to crawl. saya akan merayap dengan tangan dan kaki saya To preach the gospel to one person. untuk memberitakan Injil kepada satu orang. If it means that they can be saved from an eternal hell. Kalau like itu that. artinya mereka akan dihindarkan dari neraka yang seperti itu. And young people, because the church has lost Holy Ghost fire, Saudara-saudara, karena gereja telah kehilangan api Roh Kudus, that men go to hellfire. banyak orang yang pergi ke neraka. I once had a friend that said, Saya pernah punya teman yang berdosa. either we don't believe the word of God, Apakah dia tidak akan percaya kepada firman Tuhan, or we live in complete rebellion. atau dia hidup di dalam pemberontakan yang sempurna. Because if you have caught God's heart for the lost, Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, you cannot live a normal life. kita memang gak akan hidup dalam kehidupan yang normal. And a lot of people don't want that. Dan banyak orang yang gak mau itu. And my friends, before I end, can I tell you a story? Sebelum saya selesai, saya mau tambah satu cerita lagi. Wave if you want to hear a story. Angkat tangan kalau mau dengar cerita. Okay, you know, once there was a rich man in Indonesia. Once there was a rich man in Indonesia. Satu kali ada seorang kaya di Indonesia. And he bought a house with 10 rooms. Dia beli rumah 10 kamar. Everyone say 10 rooms. Sama-sama bilang 10 kamar. And when he got to the key to the house, Dan ketika dia mendapatkan kunci rumah itu, he was so excited. dia senang sekali. And that day he ate so much bakso.
Dia bilang, oh mau beli banyak bakso. And he fell asleep. Dan dia tidur. And all of a sudden, Tiba-tiba ada ketukan berbunyi. he heard a knock on his door. Dia mendengar suara ketukan di pintu. So he went and opened his door. Dan dia pergi dan dia buka pintu. Eek. Ih. And my friends, do you know who he saw? Dan kalian tahu siapa yang dia lihat? He saw Jesus. Dia lihat Yesus. And he said, Jesus, Dan dia berkata, Yesus, I heard about the miracles that you done. saya dengar kamu buat mujizat yang banyak. I heard that you have sign wonders and miracles. Kau telah membuat keajaiban, mujizat, tanda-tanda. Come into my house, Jesus. Masuklah dalam rumah saya, Yesus. I will give you the best room in my house. Saya akan berikan kamar yang terbaik di rumah saya. And Jesus was a gentleman. Dan Yesus adalah pria sejati. So Jesus said, terima kasih. Dan Yesus bilang, thank you. And so that night the man went to sleep. Dan malam itu pria itu tidur. Dan maaf James. Ketukan yang kasar sekali. he heard another knock on the door. Dia mendengarkan ketukan yang lain di pintu. And this time it was a terrible knock. Dan ini ketukan yang jelek sekali, kasar sekali. And he's like, who is knocking Kalau dia at this bilang, hour? siapa lagi ini toki tengah malam begini? Is it a neighbor? Apakah itu tetangga lagi? So he went to creak the door open. Jadi dia coba buka pintu. And do you know who he saw? Dan kalian tahu siapa yang dia lihat? He saw the devil. Dia lihat setan. And he said, oh my goodness, Satan, I know of how you torment people. Dan dia berkata, oh setan, kita tahu ngana banyak menyiksa orang. I've heard of how you trap people in fear. Tak tahu bagaimana ngana membuat orang hidup dalam ketakutan. You are not welcome here. Ngana tidak disambut di sini. And so the man tried to close the door. Jadi si pria itu mencoba menutup pintu itu. But it was too late. Satan got one foot in the door. Tapi terlambat karena setan kaki di situ. Then he got his knee in the door. Dia taruh dia pelutut di situ. And then he kicked the door open. Dan dia skop itu pintu, tendang itu And pintu. that night the man wrestled with the devil. Dan malam itu si pria itu bergumul dengan setan. And that night the man was tortured with addictions. Dan malam itu si laki-laki itu terperangkap dengan kecanduan. He was tortured with sin, Dia disiksa dengan dosa, pornografi, and lies about himself. dan kebohongan tentang dirinya sendiri. And in the morning, Dan pagi hari, the devil ran out of the back door. setan lari keluar lewat pintu belakang. And the man, he was so tired on the ground. Dan si pria itu jatuh berlutut dan kemudian But all of a sudden he heard footsteps coming down. sementara dia lagi jatuh, dia mendengarkan suara langkah datang. And he turned around. Dia berputar He saw Jesus. dan dia lihat Yesus. And Jesus said, young man, did you have a good sleep? Dan Yesus bangun, hei, udah tidur enak nggak tadi malam? And the man got so angry. Dan pria ini marah sama He Yesus. said, Jesus, Dia bilang, Yesus, where were you last night? di mana nggak tadi malam? I was being tortured by the devil. Kita disiksa oleh setan. Why didn't you help me? Kaya bang anak tolong pak kita dang. And you know what Jesus said? Dan apa yang Yesus katakan? Jesus said, young man, Yesus bilang, anak muda, you have only given me one room of your house. Inga nggak cuma kasih satu ruangan di nganape rumah. And so the young man said, Dan kemudian anak muda itu bilang, wah, I know Jesus. oke, saya tahu. I will give you all the rooms of my house, but Saya akan kasih semua ruangan di dalam rumah saya, not my bedroom. kecuali kamar You see, saya. Jesus, in my bedroom, there's sin there. Karena di kamar saya itu ada dosa. In my bedroom, I'm comfortable there. Dan saya nyaman di kamar saya. In my bedroom, there's fear inside. Dan di situ ada ya ketakutan-ketakutan saya di dalamnya. Jesus, you are a holy man. Yesus, engkau adalah Tuhan yang kudus. You don't want to go inside the Kamu room. pasti nggak mau ke ruangan itu. But you can have the 9 rooms of my house. Kamu boleh menguasai 9 ruangan dalam rumah saya, kecuali ruangan itu. And Jesus was a gentleman. Dan Yesus adalah seorang pria sejati. So Jesus said, terima kasih. Dan Yesus bilang, oke, thank you. And that night the man went to sleep.
Dan malam itu si pria itu tidur lagi. Manggoro lagi. And all of a sudden, Dan tiba-tiba suara ketukan datang yang yes. sorry. I'll be more gentle. And he's like, who's causing that? Is it the devil again? Siapa lagi itu? Setan lagi itu? And he was so scared, he was Dan dia shaking. mulai takut, dia totofore. He creaked the door open. Dia intip pintu kecil. And do you know who he saw? Dan siapa itu di situ kira-kira? And so he Setan. tried to close the door again. Jadi dia mencoba tutup cepat-cepat itu pintu, But the devil got 1 foot in the door. tapi si setan sudah taruh kaki di situ. He got 1 knee in the door. Dia sudah taruh lututnya di situ. And he kicked the door Dan open. dia tendang pintu itu sampai terbuka besar. And that night, the man wrestled with the devil again. Dan malam itu si pria itu bergumul lagi dengan iblis. And that night, the man was confronted with his fear of man. Dan kemudian iblis itu mulai konfrontir dia dengan rasa takutnya. And the devil was stabbing with him with lies, saying that he is not good enough. Dan si setan mulai menusuk dia dengan kebohongan-kebohongan bahwa dia tidak layak. And the devil was showing him all the people that were better than him. Dan kemudian si setan menunjukkan orang-orang yang menyakiti dia. And in the morning, Dan paginya the devil left out of the back door. setan lari lagi pulang, keluar lewat pintu belakang. And the man was so tired on the ground. Dan si orang ini benar-benar kecapean. And he was crying. Dan dia nangis. But all of a sudden, Tiba-tiba he saw Jesus. dia lihat Tuhan Yesus. And he said, Jesus, Dan dia berkata, Yesus, Jesus, I tried everything. kita sudah coba semuanya. Jesus, I give you 9 rooms of my house. So kasih 9 kamar di rumah ini. But Jesus, every day the devil still comes and fight me with fear, Tapi si setan masih datang lagi dan menyiksa saya dengan rasa takut, with addictions. dengan kecanduan. And because of that, I cannot fulfill my vision for my life. Karena itu saya nggak bisa memenuhi panggilanmu dalam hidup saya. Because he comes in every day and disturb me. Karena dia selalu datang setiap hari dan mengganggu saya. And Jesus said, Dan Yesus berkata, young man, anak muda, there's one thing that you haven't do yet. masih ada satu hal yang kamu belum lakukan. You've given me 9 rooms of your house, Kamu sudah memberikan kunci untuk 9 ruangan. but you still have the key to your house. Tapi engkau masih memegang master kunci dari rumahmu. And if you have the key to your house, Kamu punya kan master kunci rumahmu? then you are the master of the house. Engkau adalah tuan atas rumah ini. Then you are the owner of the house. Engkau adalah pemilik rumah ini. You are the protector of the house. Engkau adalah pelindung rumah ini. And the young man said, Dan anak muda ini berkata, I know what to do. saya tahu apa yang mau dilakukan. Jesus, I'll give you the key to my house. Yesus, aku berikan kunci rumah saya. And that day, Dan hari itu, the young man slept really, really well. anak muda itu tidur tenang. And that night, Dan malam itu, he heard the knock again. dia dengarkan suara ketukan lagi. And this time his hands were shaking. Dan kali ini tangannya gemetaran. His knees were shaking. Lututnya juga totovore. And as he was going to open the door, Dan ketika dia mau buka pintu, he felt a tap behind his shoulder. tiba-tiba dia rasa ada yang tap dia punya pundak. And he looked behind. Dan dia lihat. And do you know who he saw? Dan siapa kira-kira yang dia lihat? He saw Jesus. Yes, dia melihat Yesus. And Jesus was not scared of anything. Dan Yesus tidak takut apapun juga. He said, young man, this is my house. Dia bilang, anak muda, ini rumahku sekarang. Now I open the door. Sekarang buka pintunya. And so he swung the door wide open. Jadi dia buka pintunya lebar-lebar. And do you know who was there? Dan siapa yang di situ? Setan. And when Satan saw Jesus, Dan ketika setan melihat Yesus, he was so confused. dia begitu bingung. He looked at Jesus. Dia melihat Yesus, He looked at the house number. dia melihat nomor rumah, Jesus, Yesus, house number. nomor rumah, Jesus, Yesus, house number. nomor rumah. And slowly he took a step back. Dan dia mulai mundur, He knelt. dia kemudian berlutut. And he said, I'm so sorry, Jesus. Dia bilang, Yesus sorry, I have come to the wrong house.
Salah masuk rumah kotek kita. And immediately he ran Dan dia away. lari. And when the young man saw that, Dan ketika anak muda itu melihat, he was so happy. dia senang sekali. He took Jesus' hand. Dia pegang tangannya Yesus. And they went back to that one bedroom Dan mereka kembali ke satu ruangan. where there was addiction, where there was fear, where he was comfortable. Ruangannya dia di mana dia ada kecanduan, ada pornografi, Fear. rasa takut dan juga rasa nyaman. He gave everything that he had to Jesus. Dia menyerahkan semuanya kepada Yesus. And my friends, I'm telling you that story Dan saya kasih tahu cerita ini because the story of the house with 10 rooms karena kisah dari rumah dengan 10 kamar ini represents our heart. melambangkan hati kita. Many times we love Jesus and we give him our heart, Kita mungkin mengasihi Yesus dan memberikan hati kita. but not all of it. Tapi tidak semua kita serahkan kepada Yesus. But my friend, you see, Jesus, he was the perfect Son of God. Tapi Yesus adalah putra Allah He never did anything wrong. yang tidak pernah melakukan But at the kesalahan. end of his life, Tapi di akhir hidupnya he was beaten and he was bruised on the cross. dia dicambuk dan disalibkan. He died for the punishment of your sin and my sin. Dia mati untuk menanggung hukuman dosa kita. It was so painful, but he wasn't thinking about the pain. He was thinking about you. Dia benar-benar dalam kesakitan, tapi yang ada dalam pikirannya hanyalah kita. And he was buried in the ground. Dia dikuburkan. But on the third day, Tapi pada hari yang ketiga the ground began to shake. terjadi gempa bumi And Jesus rose from the grave. dan Yesus bangkit dari kematian. And Jesus never held anything back from you. Dan Yesus nggak pernah menahan engkau. Jesus gave everything for you. Justru Yesus menyerahkan semuanya untuk kamu. Even his own life. Bahkan hidupnya sendiri. And in his word he said, if anyone wants to be my disciple, Dan dia berkata, siapapun yang ingin menjadi muridku, you must deny yourself, dia harus menyangkal dirinya, pick up your cross, memikul salibnya, and follow me. dan mengikut Yesus. And my friends, today, Hari ini, if you do not know Jesus yet, kalau engkau masih belum tahu Yesus, you need to believe that he is the Son of God, dan engkau harus percaya bahwa dia adalah anak Allah, that Jesus is Lord, bahwa dia adalah Tuhan, and that God rose him from the dead. bahwa Allah telah membangkitkan dia dari maut. And today, if you have sin in your life, Dan hari ini juga kalau engkau ada dosa dalam hatimu, if you are still comfortable, if you have not yet surrendered all to Jesus, engkau masih belum menyerahkan sebulat-bulatnya hidupmu kepada Yesus, you need to turn away from engkau those, perlu berbalik, and you need to turn to God. datang kepada Tuhan.